Sa wala pa na ako ikaw mahatagi sing kabuhi, ginpili ko na ikaw. Kag sa wala pa ikaw matawo, ginpain ko na ikaw, nga mangin propeta sa mga kapungsuran. As we experience God's greatness, His unfailing mercy, and love through His Son, Jesus Christ, and by the grace of the Holy Spirit. Now is the time to celebrate. To praise His name, to offer our thanksgiving, and to proclaim His goodness. A youth with purpose, to ignite our faith, and unite with grace. Let us come together as we celebrate the Young Diyos Gugma Youth Ministry 24th Anniversary. October 12, 2024. The Young Diyos Gugma Youth Ministry 24th Anniversary. October 12, 2024. Ginapasalamatan natin ng Ginoo sa inyong paglulupod nga kasubong ni Jeremias. Pabatanon pa kamo gintawag sang Ginoo. Siya nga nagatag sa aton sang kabuhi. Magapakilala sa inyo sang iyang kabubuton kag magamit niya kamo para gid sa iya dako ngay baya para sa aton kaluwasan kag sa iyang pagluwas sa katawan. Bendisyonan kang tanan sang Ginoo. Amen. Pag ginait mga utod naton kay Kristo, malipayon nga ginapabalo sang ang Dios Gugma Media Philippines Incorporated kag ang Dios Gugma Radyo Iloilo nga may ara na kita sang official list of participants para sa palaabuton naton nga ADG Interparochial Choral Competition sa Disyembre 7, 2024. Kagyari ang opisyal naton nga mga choral participants sa nagakalain-lain nga parokya sa Western Visayas Region 6 in no particular order. Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer, Leganes, Iloilo. St. John the Baptist Parish, Banate, Iloilo. Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Arevalo, Arevalo, Iloilo City. Santa Maria Chinese Filipino Parish, City Proper, Iloilo City. St. Michael the Archangel Parish, Guimaras Province. St. Isidore the Farmer Parish, Zaraga, Iloilo. Cag, Parish of St. Catherine of Alexandria, Leon, Iloilo. Thank you and congratulations in advance sa aton mga choral participants. Dako gid ang aton kalangkag nga masaksihan this very special Christmas performance for a day of musical fellowship. Gani, brothers and sisters, ginapangabay namon ang inyong pangamuyo kag suporta para sa ADG Interparochial Choral Competition. Agud mapalig-on ang aton komunidad. Gugma kag pagtuo kay Kristo for a very Merry Christmas in amazing Christian musicality.